Immigration for Action est une organisation russe qui a été créée en Géorgie après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Cette structure, fondée par des Russes qui s'opposent à la guerre, aide les citoyens russes qui ont fui la mobilisation à trouver un logement et à s'adapter à leur nouvel environnement. Elle propose également des cours de langue. Сам тоже хожу на курсы грузинского языка, которые мы недавно запустили, и вот сегодня у нас это супер пользуется популярностью. У нас оказались мы здесь, потому что в России началась война. Потому что, с одной стороны, не хочется жить в государстве, которое, там, я считаю, и наша команда считает, по сути дела, фашистским, которое напало на другую страну. Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dans les rues de Tbilissi, il est possible de voir de nombreux cafés, centres de divertissement et autres établissements fondés par des Russes. Dans la capitale géorgienne, vous pourrez également trouver des librairies russes comme Ithaka Books. Впервые я в Грузии побывал в 2017 году, то есть 5 лет назад, и мне нравилось слово «Тбилиси». Я приехал в Тбилиси, 3 часа здесь погулял и понял, что я больше не люблю Москву, я люблю Тбилиси, я хочу жить в Тбилиси. D'après l'ONG Transparency International, depuis le début de la guerre, plus de 15 000 nouvelles entreprises ont été créées en Géorgie par les Russes. Selon les experts, la plupart des Russes qui sont arrivés ici voudraient rester en Géorgie. ასობით კომპანია ერთი და იგივე მისამართზე რეგისტრირებული, მათ შორის სოფლები არის, სადაც 300-400 რუსული კომპანია გაიხსნა რამოდენიმე თვეში. თითქოს ეს ფიქტიური მისამართები, რაც ფორმალურად ჭირდებათ რეგისტრაციის დროს. უნდათ რომ აქ დარჩენ საცხოვრებლად და ამიტომ აქ თავიდანვე იჭერენ თადარიგს, რომ აქ იმუშაონ, ზოგ ბიზნეს კეთება უნდა, ზოგს არ ვიცი. სხვა რამ უნდა, მაგრამ ბინადრობის უფლების მიღების გასამარტივებლად თუნდაც რეგისტრირდებიან იდმეწარმეებად. Selon les chiffres officiels, environ 1,5 million de Russes ont traversé la frontière russo-géorgienne depuis le début de la guerre. Le nombre de personnes qui sont restées n'est pas connu, mais leur présence se fait remarquer dans les rues de Tbilissi. Cet afflux inquiète de nombreuses personnes en Géorgie. Selon un récent sondage, environ 70% des Géorgiens pensent que l'arrivée massive de Russes aura un impact négatif sur le pays. Et ils disent être favorables à l'imposition d'un visa à leurs voisins du Nord.